आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो सूरतुल कौसर के हवाले से है, चीनी पर पढ़ने के हवाले से। अगर आप रमज़ानुल मुबारक आने से पहले ये अमल कर लेते हैं, ये वजीफ़ा कर लेते हैं, छोटा सा अमल है इंशाल्लाह, अगर आप करके अपने घर में रखते हैं तो इसके बहुत सारे वाक़यात हैं जिन लोगों ने इसको किया और उनके मसाइल को अल्लाह करीम ने हल किया। इंशाअल्लाह रमज़ानुल करीम आने से पहले अल्लाह ताला के वो तमाम मसाइल हल फरमा देंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, उन वाक़यात को भी गौर से सुनना है। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन बहुत ही बाबरकत और मौसर सूरह है। इस सूरह की बरकत से बेशुमार लोगों को कामयाबियाँ, रिस्क में बरकत, मुश्किलात से निजात, रूहानी सुकून हासिल हुआ है। ख़ास तौर पर चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़कर इस्तेमाल करने का वजीफ़ा बहुत मौसर माना जाता है, क्योंकि चीनी मीठा होने की वजह से ज़िंदगी में मिठास, मोहब्बत और रिस्क की कुशादी के लिए मुफीद समझी जाती है। ये वजीफ़ा रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले किसी भी दिन आप कर सकते हैं। जुमा के दिन कर लें या चांद रात को करना ज़्यादा मौसर समझा जाता है। तरीक़ाकार इसका क्या है? वो ज़िक्र करने से पहले चंद वाक़यात जिन लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो वो मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। सूरतुल कौसर के वजीफ़े से हासिल होने वाले लोगों के वाक़यात। कराची के एक ताजिर को कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा था। कर्ज बढ़ते ही जा रहे थे, गाहक भी कम हो गए थे। किसी बुजुर्ग ने इन्हें चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़ने का मशवरा दिया। इन्होंने 40 दिन तक सूरतुल कौसर का ये अमल किया और दम की हुई चीनी रोज़ाना चाय में डालकर पीने लगे। कुछ ही दिनों में इनके कारोबार में नुमाया बेहतरी आना शुरू हो गई, कर्ज उतरने लगे और गाहक बढ़ने लगे। लाहौर की एक खातून की शादी में मुसलसल रुकावट आ रही थी। कई रिश्ते आए मगर कोई बात नहीं बनती थी। किसी ने इन्हें सूरतुल कौसर पढ़कर चीनी पर दम करने का मशवरा दिया। इन्होंने ये अमल 21 दिन किया और इस चीनी को रोज़ाना खाने में इस्तेमाल किया। हैरान कुन तौर पर चंद ही हफ्तों में इनकी शादी एक नेक और अच्छे घराने में तय हो गई। फैसलाबाद के एक जोड़े को 7 साल से औलाद नहीं हो रही थी। इन्होंने कई इलाज करवाए मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने इन्हें ये ख़ास वजीफ़ा बताया। बीवी ने 41 दिन तक चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़कर इस्तेमाल की और साथ में सदका भी दिया। अल्लाह के करम से कुछ ही माह बाद वो हामिला हो गई और एक सेहतमंद बेटे की माँ बनी। सूरतुल कौसर के वजीफ़े के बेशुमार फ़ायदे हैं। कारोबार में बरकत और कामयाबी के हवाले से आप कर सकते हैं। रिस्क में कुशादगी के लिए कर सकते हैं। शादी में हाय रुकावटों के खात्मे के लिए, बेऔलादी के इलाज के लिए, दुश्मनों से हिफाजत के लिए, जहनी सुकून और दिली राहत के लिए। ये वजीफ़ा मुकम्मल यकीन और पाबंदी के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों से नवाजे। एक ईमान अफरोज़ वाक़या ज़िक्र किया जाता है जो सूरतुल कौसर की बरकत के हवाले से है। ये वाक़या एक निहायत नेक दिल खातून का है जो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहती थी। इनकी ज़िंदगी बेहद मुश्किलों में घिरी हुई थी। शौहर का इंतकाल हो चुका था। घर में कमाई का कोई ज़रिया न था। 4 छोटे बच्चे थे जिनकी कफ़ालत का बोझ इन्हीं के कंधों पर था। गुर्बत का ये आलम था कि कई कई दिन तक फाके करने पड़ते थे। एक दिन ये खातून अपने मसाइल से तंग आकर बहुत रोईं और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी। इसी रात इन्हें ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए जिन्होंने कहा, बेटी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, रोज़ाना खलूसे दिल के साथ सूरतुल कौसर पढ़ो और इसका दम अपनी रोज़मर्रा की खुराक पर कर लिया करो। अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। सूरतुल कौसर का वजीफ़ा इन्होंने शुरू किया। अगले ही दिन इस खातून ने फजर की नमाज के बाद मुकम्मल यकीन के साथ ये वजीफ़ा शुरू किया। रोज़ाना 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़तीं। पहले और बाद में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़तीं। चीनी या पानी पर दम करके खुद भी पीतीं और बच्चों को भी देतीं। चंद ही दिनों के बाद मोहल्ले के एक शख्स ने इनसे पूछा क्या वो घर में सिलाई का काम कर सकती हैं। इस शख्स ने इन्हें कपड़े दिए कि ये सी कर दें। खातून ने बखुशी ये काम कबूल किया। जल्द ही इनका हाथ ऐसा साफ हो गया कि लोग दूर दूर से सिलाई के लिए आने लगे। चंद माह में अल्लाह ने ऐसा फजल किया कि इनकी गुर्बत ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने इन्हें न सिर्फ रिज़्क़ हलाल अता फरमाया
بلکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور تربیت بھی کر سکیں۔ یہ خاتون کہتی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر بار ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم سچے دل سے دعا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی بھی مشکل ناممکن نہیں ہے۔ سورۃ الکوثر کی برکت سے آپ کی مشکلات بھی آسان ہو سکتی ہیں، بس کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ وظیفہ جو ہے وہ میں آپ سے مکمل طور پر ذکر کر دوں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اس طرح سے کہ آپ نے نماز کے بعد تازہ وضو کرنا ہے، سفید چینی ایک صاف برتن میں رکھ لیں، جن چینی پر آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الکوثر 129 مرتبہ خلوص دل سے پڑھنی ہے، آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر چینی پر دم کرنا ہے۔ اس چینی کو چائے، شربت یا کھانے میں تھوڑا تھوڑا استعمال کریں یا کسی میٹھے پکوان میں شامل کر کے کھائیں۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو یہ چینی گھر کے افراد میں بانٹ دیں، اگر کسی خاص حاجت کے لیے ہے تو یہ صرف آپ خود استعمال کریں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ کس طرح سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ آپ جس بھی حوالے سے کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مراد، وہ حاجت ضرور قبول فرمائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، رزق کے حوالے سے بھی، پریشانیوں کے حوالے سے بھی۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے حوالے سے کر کے آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، آپ پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے۔ جیسے کہ میں نے واقعات میں ذکر کیا ہے کہ ایک بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ بہت ہی اچھی جگہ کروا دیا۔ اسی طرح سے ایک بہن جن کے 7 سال سے اولاد نہیں تھی، انہوں نے کیا اور استعمال کیا، خود بھی استعمال کیا، اپنے شوہر کو بھی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے اور اولاد نرینہ عطا فرما دی۔ تو بے شک انسان کا یقین کامل ہوتا ہے، جو بھی کسی بھی عمل کو، وظیفہ کو یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ بے شک وظائف یا یہ جو دوائیاں جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں اثر نہیں ہوتا، اثر انسان کے اخلاص میں ہوتا ہے، اثر انسان کے یقین میں ہوتا ہے، اعتقاد میں ہوتا ہے۔ جو آپ کا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی آپ پر کرم نوازی فرمائیں گے۔ اگر آپ وظائف کر رہے ہیں، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں یقین نہیں ہے، آپ تردد کا شکار ہیں، آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں یہ میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس سے اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے اپنی من پسند چیز سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کا ارادہ کیا ہوتا ہے لیکن ان کا یہ تردد، ان کا یہ شک، ان کا یہ خلجان جو ہے وہ ان کی اس چیز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور امتحان جو ہے وہ اس کا لمبا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، اللہ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے قریب کرتے ہیں، آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، جو جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو حاصل کروا دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، اور اس کے علاوہ اپنی دعاؤں کو ذکر کیا کریں، جو ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کیا کریں، کمنٹ باکس میں اپنا نام یا اپنی جو بھی دعائیں ہیں وہ لازمی لکھ دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔